في أوروبا عشان حلقة يا واحد في تجربة في تمشونه واحد يفور هذا ما لاش بيزيدين غير سبيزاج حلقة شو عمر عالم ترى ليتراتور ترى بيزو صوبا بس عشان حلش وتدين تستخدم سبعة جدا نجاسين واحد أوروبا بيكيتش يعني هذا حاجة جديدة واحد تعرف مش بيع بيخش أوروبا بي شان ديزر اسمي حمزة دراك القول ومحنق بيزر شان فيلم بحاجش بيكي تحكي ريتنا تأخر أنت واشتنا فتك داتا سكر جديا ما راح تشرجع اسمي سوسي حمزة تعرف آدم اسمي حمزة دراك إذا إيس باي إيس وشرف تعرف نسبي وش عفيوس إسلام اسمي شوي حمزة أيوه مش أنا دخلت البيرو، تدخليش البيرو تدخلت البيرو. ديش مش أنا ديش نعمل تسأيو شكول عند شكول سنتين أنا ديش بيرو اسمي حمزة هيفر فوق يوازن فوق تفوزات يعني تستخاش يعني غير هجروك عليش هستخدمين ليه حد يهجروك شوي خدت دوس رشته كده ده أشهر زباست الإيريا استخدمين شو واتم استخدمين شارو يش ينرش إيش كار حدي غاديوش أكتي ده بقول له ليش بيفيد ده أوشين خك إيش جيبه شش استرافا يش جيبه شش استرافا أقول له اسمي حمزة عسكر عيدي إزيك حلقة وبحكا لحتا سيربات إليون إلي تشولتشقي ريخوش أني دليتشو بايسنة سابر دوش لعدو سيبر سيتي ده هو أبغى ما خلنا ديقش توم متنبن يابج حاشمش بالدخل تبيعه حاجلش مش مام فورت تنجر دش أخيرا خالص وزن تعال قول جانب جوهر السنة وما كله وقت جاء تريبش قادر شرط يوم حاجلو دين يور آلي ما سجدرش قوي أدبال إيش تأخذ حقالة حاجر إز داخل عيني إيش تخوز حاجر إز باستن إيري جو خوز دوتو أو سور دوتي باستن أو سور تأخذ زي شيء بيس ده أمير أقول له باستن عيني إذا حقها وبحكا لحتا شربات رياض يلي تشولتشقي يخش عليك ليتشو باسن صبر دوش تعدو تقول لسيس شيء لازيلك ما أخوي تيرش قومو تيجنة دابش تحشقش بقد بياور حجوش بيشوى من كورتي تنش بيشوت تذكر التاو محمد كتير تقول جانت جوهر السنة تماخ الوقت ده تريدش قاعدة تشري يو خزيو دين يمر آلي أماس تجربش قوي أدى ديالك إيش تخوز قايتر إزباسم أولي عشان بير أي شيء ناسيات بين باستن إيه نسوت وقتي بيت لحظة تديوت جير تير ما تستفري تا توتاي باستن إيه يتسوي يوسف ده بس تير ما باستن تير ميتي بس إيه حروش إيه بسوت توش تبع حروش لكن تير إيه ما هي عن خير شوالتر عشان كتير إلي عن خيانة الواحد بس يوازن وش أخر شيء حدش قوت بالجوار هذا بيقولون دايما اللي عشان بوز كتير إيه سين حدش قوت بالواحد بوز بري لما الله يوازن دي أبو كان يوازن وش شو بقيت إزولي رزاي ولي تو شيء حدش تحت الواحد قوت بو هذا يستثمرين أي شيء شو بيحصل شو واحد بين جيزة شو بيحصل فقدروش ما الله بيعمل خير شو إنه يوازن وش شو بقيت شيء حدش قوت بيه خدتوا حاجة كده تبي خيج قدرة ما الله تكيرت الإيه وما زيادة شانسة بيك فوق على غير زيادة بس كيرت الإيه بس هو بس حقيقة سأل بين زيادة اللي بيت تربية صوبة غير نيس ده آخر تكيرت الإيه إشتير حاجة طبعا أصلا أكتر واحد مش شقدر أصلا ودير الشو مدي ديتي أعطيوازم كوشن ودير مو عن خير شان يفوت الودير
مالا بوز وجد تولي ليجرش استغفري نتا بيدك غبي تنصرت بين أي شحن اسمي الآتش بأبرجيني وأنتنا بين دولش تلقى حدود وقت دول مالا بريوم جد تولي ليجرش ليتراتورة شفت أنا أنا درست تعرف حتى أزيد так разборка эпитеты метафоры аханисты شو بديس ترجي إبيتي مش حد يزي عندك يزي وش حد أيشو إسلام أيشو ليه تشوفش تدوس سيجور سيتري ليه تشوفش تدوس سيجور سيتري مش دوستو حاجة خانس حاجة بيتي دس بدوات شوش مش كل حاجة استخدامين يا أخي عليك ليه تشوفش سنة سأكبر دوج دادو سيجور سيتري يا أخي وشان ليه تشوفش علي جاي على يرشيشتي حاجات مشكلة سي وادي قاعد تجاه خميت وتأيد أنت الحاجة بجريتي سير بواردا يعني شغلش يعني في يعني شو سنجلس يعني لم يزاد ربي دوش أبتي دات أقرأ بتتحنا قوام تداتي هالوش قسم خير في أزواج أي يوم شو تكسير الحاجات شو عشان سير دول شان بعد مش قول بيادي تشتري قديك عدو قلتي بيادي شو أسير من حد مليو عقدش ليه شو أفرسن ده شيء ده دور لقطه عمي الخص وقته صور ساعة دستا دي تري إيش تقول ده حد ساق برا دوج ده دوق سيجور سير أنا قاسم ياي خش أنا ليه شو أفرسن ألشة تدسترو إزجت تخوزيو بيشام بيز ده بقيت وقتي صور كمان عندك تقدر جواني يا زكية ما تبغى دوس تومشتا ميال хотел تومشتا يوابش تومشتا يستو خديتي تقدرش أبتي بيشلا قوتي دوس تنا كده شو تنا كده شو تقول بيشلا قوت أنا أزمال حلو على هالفقير بال حلو عشان مال حقوش بيالي حلو تريتي جا أخدها جوامش قاعدة جوامش إيش كده كيش مابت вершины наших Кавказских гор освещает солнце. И поэтому, как золото, блестят эти вершины под лучами этого солнца. Я تخرج جوهرش ده جوهرش فيه بير так جوهرش فيه бриллиант ده جوهرش бриллиант حاجة تخرج это Россия كده ميخوز دوستو دوستي إيش قاعدة تخرج جوهر قلت دوستا دوستو نسبة أخوش إبيتش درجة ثانية أديش так سير بوت توموت تيمو دانكا هاشكس масса чего-то я доклеюсь. Нисты. Эпитет, это же художественный царь, пластом же определяешь. Царь что, вот хозю царь царь. Нисты. في أول أول صرت حاول تشتغل فاضي استيزاج يعني حياة. أها. هذا تهم بيقولوا أنت بديروا هي أنا على الشغل جه هني عشان أرسم يازو وجاز يازو دلوقتي هات художник издавка сұртыр азы урока хайцат ерги бастин ан шерхан хахужда сұртыш яха ярж фотограф яха сұртышда а ярж аш издавка сұртыр хайцат да гора сочинение хан сопаринцы шанс албиж баш сұртыш дахка халфе хат тагын азы бейнет эмди дик предиште сұртыр художник кружок его беш албагачи мухарбек мала пожбар харашты шеку ёжис хата тичой фале хажу айгаш эдуард иса чурока пейзаж хахош сурту алу айгаш эдуард учте тагнарчы урока эпиграфа аз хайца бегди хан яздер ёчте хвалени дешаш содяхен бухшкы Док дохжнел, содяхен шодашк док дохжнел, нагасан цы дохж сосоти, халш, садок сацатшо, это ахел. А жил док дохжнел сорох, а док дох шермалу док дохж, хана алла док дох али. Так, Мухаммад. Док дига македа, там денкес йорк док. Зай денкес йорк док. Мухаммад, а мы что это? Ага.
Zangish yani kuyu doktor yama. Tak. Janki doktor. Yani kuyu doktor. Elias. Zangil chana doktor dish yegish. Son kegish na mer krish madach mortajan. Elias zangish sagoyu ab doktor shkholch. Es für dacht dok hanig dok shin han dok. Shin dok yez. Dok yez shkholch. Ja, was wird shkholch. Ja, zum doktor zu. Aha. Da gegi wir ha sen doktor. Sen dok. Da tichu. Negi wir allen doch. Allen gedacht so. Hajun, diachen bogisch gedacht so, doch. Diachen schulters gedacht so, doch. Es doch diese Arbeit, was recht ja denn. Also, sagen wir sogar ja, ist mo, es doch diese auch so. Aha. Doch ja uns, doch doch der, ja so schön. Da, She looks into she how is not to she looks at it that but Садок сацать шо, я хилта. З волхаса оттуса дин мелва, сидя алым без досуня. Я хати. З ве алым цер ве бизнес обате. И хан ши мало стеференеш. Докетн алым ахет я дяхет я зесеференеш. Аха. Гаги бир хан суф делат ашан. Асми хамза ве ханц. Zum Pol, da ja hat schon kein hat ja schon kein Gutsbuch, das so schon mal bestand das. Поэтже прозаикше шой гузи мечи язошка как гахагой твоина гуна хача алмухоз. Сагалаха рецун блахом, но постал до из дикого доузита, со блахтун царабезом. Алмухоз лашима, яррахагой твоина. Масала, поэта асмию хамзат, бястин уйди ярчистых твоина. Так, стихотворение, а еще Амир Алишу. Кур гянута жовыр сэмэ, Тума холотыдя, хылыгиш тагыр, чучурё хазылгы, динелер ари, гамас чучургиш, бой адыдялыр, мухозы качыр баштыр үйрі. Тутай дапу. Я хочу поэтический голос захагойка автора Алма Хозла шестого паренька. Язм хожи, что и голос мечи язошты. Художник же, что и картины, что война хагойтыш Алма Хозленах пейзаж ол. Докаче диак и язм хожи, художник же, что дика дозыш дола Алма хагойт. Мел легкаче голос доди тат. Масала цехазачи эрси язм хожи, Пушкина, Лермонтова, Есенина, Кавказа хозл Алм. Кавказа хозл Алм. Ханзей Венеза, Асмир, Ханза, стихотворение или Юцжми, какой шан или Юц стихотворение, а что так, я как стихотворение Алм, ой, ты же, керды яхти. Так, или Юц. Кайкыр боргын тейді янын, молын яхты весар янын, батыр ламты илламал, сунсы хейл юхтырмын. Да, حسب الأمان. Уйрен хро, лучше дядя Зизе. Гозучи хозаляна акалла. Дер стану шиеты шхыны. Ала мужчины, махехта была. Зиза хаднур доллар. Чё хоз будет всё. А жон Вдруг засверкал ты горящими красками, нежный, как песня, молчаливый цветок. Хажан Ханзай еще стихотворение я Эйли юциш, зазаж юциш, да. Вещь, я ребятский, мол, вязкин алый кокш, стихотворение еще ешь. Какие бирхан стихотворение, они умеют. Илань. Какие бирхан? Гойшаны ванах, балыш дистехат, дите шырғана, балыш дистехат, хозыл хвастые, балыш дистехат, дегашты дуастыле, балыш дистехат, берішті мыехті, балыш дистехат, набақтеш мыехті, балыш дистехат, топи лакыш мылуцы, балыш дистехат. Мыех бирхан, хажан. Зазаж венка будешь до тех агаст, тех зазаж. Вали дети, почти они ветики, я уже штейки, почти они зазаж. Пьёхцу, хажал тут и лакыш му узах, набахтеш му ёхтёх, вериш му ехтёх, муда радах тёхту яхти. Зыз техачна. С алым хозылца с их чамаш тахтёх, яхти гиха. Не исследишь? Да,
Ama gayet yutuşkasa gibi. Aşağım tuhan, gaystim almış. Yakır doğan erci morkış, yakul kadesi gatwa, agır melkada şu zanırış, dili zızı beşi kwa, yuha khos alkada lidekır, soma yakka somi beş, ayşem kalı dakka şoldaş, dağı lozış garışleş. Спасибо. Ну, масан, валан, у вас же хост центр, она. Мероприятие чхана и гилах пайсахли, амилас, молодец. Ханза еще даже поэтически может гордиться, а хотя мы или году дальше. Мы он добываем тебя, а мы шкуш, ребята хвастаешь. Hans wil best een woordslag pakken. Dus zo doe je bij de beste dingen. Je moet zo gaan soms de ouders dat doen. Hans wil dingen malchjes, best en nog heel ka khayrit. Maar gaan we zo malchjes. Так, как только наступает весна, ребята, и гроза тоже недолго заставляет себя ждать, правда? Да. Немного времени пройдет, и мы услышим с вами первый гром. Вот как радуется этому первой грозе Кичи в своем стихотворении. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Так, то шляться всех загохочет. Ли Махмад Саид доллар. Дилха даст доллар. Ля лучше деш. А махеха уйдет доллар. Сдох и гадеш. Камаята цусевлена. Лаваш синати. Ой, обижа да карнизах. Делла зангеби. Хозищица, молодец. А жо, хасагвиды вам доаляться. Ладно. Yok, halk gevekten kuy nagase urot da yani farklı şu. Khakuli. Hansa şu tahartdır. Ona da dalçı, hacı peyzaj ve yutuşlukçı, tam ve hans mevdutlu poezi может. Урок юж aşık alır. Писатель, yazım kovali, poet vali, художник vali, цармасыни харок пейзажdır. Ve bu kuducur doğru işler. Мала дуцер доцер. Видишь, Ахмад Дагдуашев, ты его спросил, мала дуцер да мен заходите. Пор, цених хитак да дуцер, сахти дуцер. Чеир, бал, Дагдуашев. Ладно. Так, хожу. Мала почти мало, я ляхра алу дуцер, школ всех творили, что дуцер школе. Так, ну ты не слойте, это алу суть похож. Дуцер, повесть, роман, что это. Не слой? Даже какой стиль еще за амбиции, хабисы, смыслы, а шугар, и хават, шугахтал, старших классов, хатыч, пейзаж, хавак уже мотик. Здесь одешу или хат я сделал, а что он хабис, халах. Ханс, а шугар дурта, да гоза, здесь тебе захазач, я азу хочу. Что он позвал на мой хожбуч. Сон, лутера, я тебе ходить, а как нет. Сидел кайбайыр. Воч мангал хочем, кесал яхти собяц гуматишсына. Едele гу мархыз марьватыш. Аткен паштан инсына. Сердал жозлатмал. Вяхыш дин ахкадайгырак ядбан. Не қол бұзышлаттыр. Шин тәхтәші ұзыш. Сосымел далғым қолбәққа. Ләтін бұл олы. Камяш яку мехтеш. Кортмуқ есач. Езач дыне диспе. Ардаққыш дінен шай жоғыр бұртылгіш, тусыр дейл шизаныш.
Маз болен оңға хархетыч, гуш басыч, бағдастылыш болч меку, ерт, шортын гертлыш, ады гертоқ. Гун диағыч бали, яни ғад ебдеш. Сарып еш леты. Усанна даку води, бят меландиш орду. Корпу гулыш, шин дозу паддан дюлч, уяқыч ар, ходыч селин, будыч малхын муту юлыш, ши орген дюат еш лехцу. Хажиги эхру, кондыр бяси хажу қыдуқо, хозяй и ахкацей. Везешва, тамышин корбыч, ходыч, безевич валай мертвец, ызыл алым сүрт вендози тырдуцер ядер. Моталне алан, шохыл хажвитер. قلدو دكتور عالم سنتش يخرج يازمش حاجة دكتور هنز أسفاش تدوش يرسمي أكتر بزور في الإنجليزي جيرمان تفينو عالم سنتوش. Восходящее солнце добила, высветило скалы Цейлона, который стеной окружает крохотные терраски пахотных луги. Посреди этих земель возвышается каменная глыба. Сотни, а может быть и тысячи лет тому назад, оторвалась она от горы и застыла здесь, на полпути к пропасти, подняв под себя целое горское поле. В старину они слагали песни, но время оставило видим только предание о том, что эту скалу в гневе обрушил на врагов своих великий нас, сердце солнца. Так начинается роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Allemaal dita wat snel weer doet aan Eltje. Allemaal doet zich weer wachten dat. We zijn niet через это говорили. Таволчина, посре, луамаш, это шолдаш, пордаш, окун, хенаш, тей пар, уалфазарш. Тут мы ди алваш, видите? Так. Сега из алым сыр дулы болчу. Поэт звали, сортынчы звали, язбу звали. Сол товар вестетя бишаште пары. Şimdi kadrocu dolç alım sır dulcu. Şimdi garga dolç alım sır dulcu. Az vegagi bir hal. Bu alış zisti hadya dişili. Ada o sibri важна ха. Анс танхан хани сотувая на минуту. Bu alış yani fifi hatına. Мышт чам мышт царь. А вейна хат царь тигяхчо чам яжуче. Узника вети гяхти. Да, дух амажи вентилюзер. Так что ты догаги вихана буани сухтяты. Мышт застигала. Ответил Ахмад Кауажмал кори на плюсе ишадите. А шел замар ярсо илашкас я муцназ. Я был бы написала такое стихотворение. Сейчас если точно помню, небольшое такое стихотворение. Распустила веточки главные в саду и качает ими на тепленьком ветру. Цвети, цвети, яблонька, скорее до цвета. И яблочки румяные на стол нам подавай. А вас созвали, аж дух видишь ханису, ты царя бушхани, ахе бушхани. Ты знаешь, да, душ, ждил, держит, комната даже, ара даже. Так, с алым вы гордитесь, вы мучились. Там ока девиза. Девиз хейл угнаян, а да я зятя сегали дашаш. Алым лорди, сбуч лилди, шой безен цуми дали. Диаз дишут за дашаш. Хажу, юазун хоши, царь нажилие, юазун ждах. Есть талант алцу. Ну, они наделены таким талантом от Бога, как говорится. Художники наделены талантом рисовать, писать картину, да? Но кто не наделен этим талантом? Что мы можем сделать? Чем мы можем помочь этой природе? Какую лепту мы можем нести? Подирищиве из алым модера, из бучлилдера, из безера, духам да цвет делез благодаря. Везем миг да хожетин, вен духку халуцу алым. Анцфахерчон, подидез анферчон, алым штвей, дик худ хозлахты долуш, вейцу дилде долуш. Актив. عاو ضد الديس عشان حنا تعرف وي يعني شيء حنا
Janische Fuß und du Furdisch, Risch, Berti أنا أوقف محمد جيدا يحكيس إذا قد مين جحي لازم حتى منك أنا بوصل من داخل جحي ويموصل إذا أتقرصي تدعي نوخش أتقرصيش تدعي يس يخوي يسا يحمل أغزر دعي دوش أي ليس молодец. Я Иса, я хама, етмеги, оагзри, оагрой дух, дина хамажи, сан окудуцина. Апа абизм. يعني هنا بياخذوا شيء حاجة إيزي تنفوا ويحمد Пейт бове, я пейт боваз, so улики газ also. Wir выдыхать еще. Сдачи изи, вейна, садаха, цен пухахен, янж. Сюда веду хада ю из янж, есть теории есть. Йоган оруж дая есть, долги есть вей. Йоган я чам хиту есть. Кадук хахал хандат вей есть. Су веду кадук хахал вей. Вей сдачи я. Низ ож низ предку. Is dit die is ja, dat doet het. А дрова дитя, дутра, дожда. Это еще раз, мы создавали теперь. Звейды ал. Мы часть этой природы, мы себя не мыслим вне природы, отдельно от нее. Также природа богата животным, растительным миром, правда? И мы должны его беречь и охранять. Не спрятать дуаш. Так, ведь форма ауры, ведь важно, что ведь до поляк, я не так зазаж, пропаси. Так зазаж, что я нашел люди, что яйца. Эрси болчат я Россия, почерегионышку, черево, побереза, я нашел поляк. Да, а что я на тебя на яйцах язык хамдак душу. Шан шаш, что позже из тех времен шваж. А мне ахты. Масса не на хаспун, это геош. Дай го, а мне. Есть еще, совхозе один. Если ну Пушкину, Кейте, Борязя, Сахаревича, хана ютубе смотрится. Береза наляться, так адрес. Сергей Есенин. Береза. Белая береза под моим окном. Снегом точки серебряные. На пушистых ветках снежные камни. Распустились песни белых камней. И стоит береза в сонной тишине. Убирая слезинки в золотом огне. А заря лениво, громче обходя кругом, обсыпает песни новым серебром. Русская березка, Прокофьев. Люблю березку русскую, то светлую, то грустную, в беленом сарафанчике, с платочками в карманчиках, с красивыми застежками, зелеными сережками. Люблю ее нарядную, родную, ненаглядную, то ясную кипучую, то грустную, плакучую. Люблю березку русскую, она всегда с подружками, под ветром низко клонится и гнется, но не ломится. Ну, если поза есть еще, харин литература масса ходит, если чувствуешь, что есть береза, посмотришь. А жил в сорт это береза, шахлак, что фотографии. Алма мне тут, алма, кей дахпуа береза, кей дах, дах я жнига, а я дахпу, кей дах. Я землю пишу, береза, кей дах. Шам больше, да, я здесь не пью. Доска от мозга пизгаться, значит, тетрадь школис. Ханза Цагака, да, слушай, француз здесь. Гуирен Ходофьевич. Из великих русских поэтов. Кто любит осень? Больше всех остальных времен года. Так, юность. Александр Сергеевич Пушкин. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Так, кто нам прочитает стихотворение Урсхан? Унылая пора, очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу видания, багрец и золото одетые леса. Ага, классично. А вот они леса, багрец и золото одеты. Посмотрите, какая красота, да? Сколько красок. Так. Она ансуртыш, покажите стихотворение, что клетки, шилха позахетишка, не Пушкина. Так, мы оторвать здесь, они шумели. Море вглою небо кроет, вехи снежные путя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То по крови обещает, вдруг со
Только путник запоздал к нам окошко распутить. молодец. Ажо? متلي حجبك شوق حجبك فوري حياة قرتن فرديت حياة قرتن يازو بيشوي سو ترجم ديات سيغة غير مشكلة يعني شيء مولي مولي ما بقول يا حد ترجم تعتقد إن أمك أستاسيو близкие теща сейчас вы услышите премьеру песни, которую еще никто не слышал, и специально на наш урок она записана. Известный наш композитор, заслуженный деятель искусства Исаака Зарема, написал музыку на эти слова. И специально для нас записали эту песню. Послушайте. Мало я туда лаваш. Индия Хавария сдавали консерваторию Московской консерватории. Бяс хостел себе вот это. Ага. Ну а за эти я чанду пачат. Ах, после этого. Аз каникулы уже хата сала. Ага. Каникулы. Чуть-чуть. Ажон хаста Андрей дитер алмадяца. Багдадаш дутер Рал пашту да цена дитя она. Буз дог дуа, ладу дог дуа. Вот я выписала слова такие. Даже в прекраснейших своих слезах человек не может вообразить ничего прекраснее природы. Поэтому можно говорить, и слушать о природе. И смотреть на эти картины, любуясь, наслаждаясь. Сапар актуалш. Хазбедите, о чем урок через лишь сахар без ума, фотогляд ваш. С пейзажа фиахлес. Вот мало мамбицы, даже пейзажа, даже фиахлес. Пейзаж халахал хан, аз я чпулох дёш хат, пейздильно. Мало можно лох дёш. Мухар, хайса мухар это. Искал? Пейзаж алым. Алым дёсди? Так, аха. Не самуш адарвей. Пейзаж, фиахлес. Пейзаж, мурж лохнадar. Пейзаж, мютиш, алым дутиш, ценхоз лахарокиш. Это вал пейзаж. Аха. Так ж можешь вейди капет дедо. Пейзаж, алым бейду катезну доуш. Ахекш барж. Малаш бейн с حاج دحش برج مالا بوزن چش با امخین شان تخن دو واقعش هم هی قایبه так يروي художник сортен чеш будет ахка так мухан поэт я юхал поэт бу бейтен чеш бейтен языш бу бейтен чеш аха так камал фотограф молодец не все а что я сорт ждя фотограф жбет ах камер видела дикарю он алым хава мужлю жмалыш бу أبتي كان بيا وعليه وش برسيم واحد جدار يكون هاي قاعد شفتش تيجي ما بوزن شو أفر تيجي أفراد نيسته أنا يشبه نخ شيء نجلهم لعبة خاص أتي شيء بيصير دوش تبر هذول شو دوات دوات إذا ديتي
ده كان بيشتغل ده نيسده يفتح أنا أدرسه ما هو إيش أهلك جمال بيدرس عاوز صرت حدش تاش أحاول درجة سنة художник поэтиш, фотограф, фотограф, что ты ждал, фотограф, оператор, Yazın koy, поэтиш, поэтиш янбек, нисты, или нисты, ага, так, аж كده ديت انفكسو ما ناش بريز دي غير аж حاول يعني انفكسو تدا شرط زغلو شاش خوزا كده ده ما دوت حقيقي سيغير حق يازيش شيء بيز بتدرج حيازي شغلات اللي عديش بول حق واسطة دي عاون صرت نوجه موتيش فيكريش دوت رجبي عندي دوت رجمي حتى يوم جد دوت رجمي بوكو خيار اسمي حمزة عشان بيديك عديش برجبي زيت توتاي وركن بوينت خزبوتر يواني واجه إسلام قبل جاي شكيش نمي حد يوم جد كتير مرات يغير عاون صرت حاول دوش فيكريش مو قارب يحاول عندي حلقة راح يسدوش تخن خاص أهلي جرو أو سرياز يومش أزال بعد الأطشته ديك أهلي بياز أوش هاي سريع عشان أزال نبي خمسة شهر ريازي مو بيرشانة أستا تشوي ما بيسوق دوش بيقطي بس بركة كوي ما خزبوت ما زيت توتا شيء خاص تحفي ديشة أمير خاص ديشة يتر خاص ديشة أبتي مالتي يباني خاص ديشة تام كريجي داق ورس خاناي يونساي إسبابا محاربكا محمد باقي كاتوي جو خاص والله نكون جو خاص ديش محمد إرسمت إيش خاص تزواج تزوالي زوالي هذا والله هذا وجه إرسمت يت إيه واحد وقش سامي يجي هذا عندي كيس ديشر يتحسب اسمه الكرياس خلاص السكر يجبر هنزي أوروب لا يوامش وجزمان نقطو خير بأوروب لا يولاش تفارق اسمي حمزة استغفرينيتا أصدقائي في بيزن راسي среди трудов, среди задач. تعرف في أديش Дерево, посади дерево. مو زي Посади Хамза. посади Дерево. Среди трудов, среди забот обычных, не поленись, свободный час найди, и при дороге на виду у дома молоденькую грушу посади. Следи за ней, храни ее в морозе, и родниковой не жалей воды. Она окрепнет, даст пустую рощу кроном, и вырастет душистые плоды. Усталый путник тут привал устроит, как тень прохладна, и плоды свежи. И ждет тебя немалая награда. Спасибо, сказанное от души. Позже. Сфера. ده على موضوع لبيع بديتي لبيع زبارج بالخيتو دعبو دايو ورمي بعالم جامش بيدوك خاصو نيستا مالتي بركوشا سيروح هذا يعني زول خليتي حاجة تبركوها ребята вам спасибо сказанное от души. Отдохнули. Посмейте.